नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जुलाई मास 21 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपर आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, स्थगित होला ओटीटी परीक्षा, परीक्षार्थी मध्य असंतोष। ओडिशा माध्यमिक विद्यालय शिक्षक योग्यता परीक्षा स्थगित होइथिबा नै विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर सूचना दिया जाइछि। एही परीक्षा जुलाई 20 रे हेबाकु थिला, किंतु अनिर्वाच्य कारणवशतः एहाकु अनिर्दिष्ट काल पई स्थगित रखा जाइछि। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बीएसई ओडिशा पक्षर जारी एक विज्ञप्तिर कुहा जाइछि जे प्रशासनिक और वैश्विक कारण हेतु परीक्षा तारीख पर घोषणा करा जिवो। नुआ तारीख संपर्क में सूचना शीघ्र बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट www.bseodisha.ac.in प्रकाश पाइब। सेपटे परीक्षा स्थगित घोषणा पर परीक्षार्थी मध्य असंतोष देखा देइछि। अनेक परीक्षार्थी दीर्घ दिन धरी प्रस्तुत थिबारु एही स्थगितीकरण निष्पत्ति को निराशा व्यक्त करिसेंति। परवर्ती खबर, ग्राहकों को बड़ झटका, कारण गत किछि दिन धरी सुनार मूल्य रे निरंतर वृद्धि घटी चलीछि। गोटे सप्ताह मध्य सुनार मूल्य प्राय 330 टंका वृद्धि पाइछि एवं बजार यार मूल्य पुणी थर 1 लाख टंका स्तर अतिक्रम करिछि। यह पूर्व चलित वर्ष एप्रिल 23 तारिख सुना प्रथम थर पर 1 लाख टंकार ऐतिहासिक स्तर अतिक्रम करथिला। सेहीपरि आज जातीय राजधानी दिल्ली रे 24 क्यारेट सुना 10 ग्राम पिछा 1,190 टंकार उपलब्ध, जेतेबेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य 91,850 टंका। वर्तमान चेन्नई, कोलकाता एवं मुंबई रे 22 क्यारेट सुना 10 ग्राम पिछा 91,700 टंकार उपलब्ध। सेहीपरि 24 क्यारेट सुना 1,40,000 टंकार कारबार हेउछि। आउ भुवनेश्वर रे 24 क्यारेट सुना 1,40,000 टंका एवं 22 क्यारेट सुनार दर 91,700 टंका रही। परवर्ती खबर, ईपीएफओ कर्मचारी मानक पई खुशी खबर, कारण ईपीएफओ बड़ घोषणा करछि जे जो माने 1 वर्ष पर्यंत निरंतर सेवा प्रदान करुछंती, जदि सेमानकर कौनसी परिस्थिति रे मृत्यु हुए तेबे सेमानक परिवार को 50,000 टंका मिलिबो। परिवार को आर्थिक क्षेत्र में सहायता करने पर ईपीएफओ एमती निष्पत्ति नैथिबा कुहा जाउछि। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बा ईपीएफओ यार कर्मचारी जमा संयुक्त बीमा ईडीएलआई योजन एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन घोषणा करिछि। पूर्व जो कर्मचारी माने काम करिबार प्रथम वर्ष भितर प्राण हराउथिले सेमानक परिवार पई कौनसी सर्वनिम्न बीमा राशिर व्यवस्था नथिला, हेले एथिरे संशोधन करा जाइछि। कुहा जाउछि कि प्रतिवर्ष प्राय 5,000 कर्मचारी एमती प्राण जाउथिला, जहा द्वारा सेमाने सीधा सड़क कौनसी लाभ पाउ नथिले, हेले एबे सेमानक परिवार को सहायता प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर, अध्यापकों जोगु आउ जणे छात्री आत्महत्या। छात्री जनक कहिसंदी मु आ बंची पारिबे नाही, दयाकरी मते क्षमा कर। सेमाने मते मानसिक स्तर रे निर्यातना देइछंती, अपमानित करूछंती। मु सेमानक जोगु दीर्घ समय धरी डिप्रेशन रे थिली। यह थिला शारदा यूनिवर्सिटी रो छात्री ज्योति शेष कथा। एक सुसाइड नोट रे निजर जंत्रणा लिखि हॉस्टल रूम रे आत्महत्या करिछंती ज्योति। एपटे किछि दिन तले ओडिशा अध्यापकों कारणरू बालेश्वर एफएम विश्वविद्यालय छात्री आत्महत्या घटना थमी नथिला बेली एबे उत्तर प्रदेश रे ग्रेटर नोएडा छात्री आत्महत्या घटना सामना को आसीछि। परवर्ती खबर, शूटिंग सेट आहत हेले शाहरुख खान, चिकित्सा पई गले अमेरिका। सेपटे फिल्म शूटिंग बेले शाहरुख खान आहत होइछंती। अभिनेता शाहरुख खान निकट रे तांका आगामी चलचित्र किंग रा एक्शन सीन शूटिंग समय आहत होइछंती। तांको पिठी रे आघात लागिछि। एथिपई फिल्म रो शूटिंग सेप्टेम्बर मास पर्यंत स्थगित रखा जाइथिबा प्रोडक्शन टीम पक्षर सूचना मिली। आहत पर तेबे चिकित्सा पई शाहरुख खान अमेरिका जाइथिबा सूचना मिली। सेठाकार हॉस्पिटल से चिकित्सित होउछंती। एबे से तांको परिवार सहित युक्तराष्ट्र अमेरिका रे अछंती। अन्यपटे शाहरुख खान को श्रीलंका गस्त कार्यक्रम थिला बेले से असुस्थ थिबारु गस्त कार्यक्रम को स्थगित रखा जाइछि। परवर्ती खबर, मेरा राशन 2.0, आपनको राशन कार्ड वर्तमान आपनको स्मार्टफोन रे। सेपटे डिजिटल इंडिया अभियान आउ एक पाद आग को बढ़ाई भारत सरकार मेरा राशन 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन शुभारंभ करिसेंती। एही आप जरिया राशन कार्डधारी माने निज मोबाइल फोन को ही राशन कार्ड भाव में व्यवहार करें एवं अनेक सुविधार लाभ उठाई पारे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजनार एक अंश भाव में आप खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में स्वच्छता और सुविधा आने लक्ष्य रखिछि। यह द्वारा राशन कार्डधारी माने देशर जेकोसी स्थान सरकारी बंटन व्यवस्था पीडीएस माध्यम निजर प्राप्य खाद्य शस्य पाई परिबे। सेपटे ही आप को आपण स्मार्टफोन रे गूगल प्ले स्टोर सहजरे डाउनलोड करि परिबे। डाउनलोड करिबा पर आपन को निजर आधार नंबर दे पंजीकरण करिबा को पड़िबो। परवर्ती खबर, 37 रे घोषणा कले मुख्यमंत्री शिक्षा अनुष्ठान रे छात्री सुरक्षा पई
राज्य सरकार बड़ घोषणा उच्च शिक्षानुष्ठान पर कार्यकारी हेब शक्तिश्री कार्यक्रम एने घोषणा कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। उच्च शिक्षा विभाग पक्षर स्वतंत्र कार्यक्रम को हाथ को नियाजिब महिला सुरक्षा और निरापत्ता कार्य कर एक 6 दिनिया प्रशिक्षण कार्यक्रम कर शक्तिश्री मोबाइल आप कार्य कर जदि छात्री असुविधार पड़ती नाम गोपन रखी पंजीकृत करें। राज्य में शक्तिश्री राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग अधीन रही 16टी विश्वविद्यालय एवं 730टी सरकारी और अनुदान प्राप्त महाविद्यालय मानक कार्यकारी कर। परवर्ती खबर उपमुख्यमंत्री बासभवन घेरिला महिला कांग्रेस। राज्यर गोटे पर गोटे हृदय विदारक घटन छात्री मैंने निआरे पोड़ा राज्य सरकार विफलता को दर्शाऊँगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्लोगान देथिबा बीजेपी सरकार शासन में महिला छात्री मैंने सबुठारु असुरक्षित। सौम्याश्री को न्याय न मिलबारु शेषरे एफएम कॉलेज आगे निजको जाली देले। आउ एबे सौम्याश्री परे निमापड़ा उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा निर्वाचन मंडली बलंगा ठारे जन जुक्त दे छात्री को दुर्बृत्त माने निआरे पोड़ी मारिदेबा पई उद्यम करथिले। तेणु उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बासभवन राज्य महिला सभानेत्री मीनाक्षी बाहिनी पति नेतृत्व में घेराव करा जायथिला। पीड़िता छात्री जनक 72 भाग पोड़ी जाइथिला बेली एम्स रे जीवन मरण सहित संग्राम करुछंती। मीनाक्षी बाहिनी पत्री नेतृत्व में एक महिला दल जाई राज्य सरकार विरुद्ध में विभिन्न स्लोगान दे विक्षोभ करथिले। परवर्ती खबर उड़ान भरिबार किछि समय पर विमान रे लागिला निया। सेपटे लॉस एंजेल्स आंटार्कटिका जाउथिबा डेल्टा एयरलाइंस विमान DL-446 शुक्रवार दिन उड़ान आरंभ करिबार किछि समय पर इंजिन रे निया लागि जिबारु जरूरीकालीन अवतरण करने को पड़िथिला। एही घटना लॉस एंजेल्स अंतर्जातीय विमान बंदर लॉक्स रे घटिथिला। उड़ानटी एक बोइंग 767-400 विमान थिला। सोशल मीडिया रे प्रकाशित वीडियो गुड़िक दर्शाउछि जे उड़ान समय यार बाम इंजिन निया बाहरुछि तथापि कौनसी यात्री किंवा क्रू सदस्य क्षति हुई नहीं। अग्निशम कर्मचारी माने समय सीमा मध्य पहुंची निया को नियंत्रण करथिले। उड़ान आरंभ होगा मात्रे इंजिन टे खराब हो गला। पायलट तुरंत जरूरीकालीन घोषणा करथिले एवं विमान को विमान बंदर को फेराई आनिथिले। एयर ट्रैफिक नियंत्रण मध्य तुरंत साहाय्य करिथिला एवं जरूरीकालीन सेवा गुडी को सतर्क करा जायथिला। परवर्ती खबर आज सकाळ भारत समेत ताजिकिस्तान और ईरान रे भूमिकंप झटका अनुभूत होईछि। राति 12 रु सकाळ 5टा मध्य भूमिकंप जोगु तीनोटी देश आतंक खेली जाइछि। जदिओ यह तीनोटी देशर भूमिकंप जोगु एबे जाए कौन जीवन किंबा संपत्ति क्षयक्षतिर सूचना आसी नहीं, किंतु लोकों मध्य एक आतंकर वातावरण खेली जाइछि। प्रथमे भूमिकंप झटकार भारतर आसाम राज्यर नागांव जिला थरी उठिथिला। राति प्राय 12:56 भूमिकंप अनुभूत होइथिला, जार तीव्रता रिक्टर स्केल 2.9 रेकर्ड करा जाइथिला। एही भूमिकंपर केन्द्रस्थल भूमि तली 40 किलोमीटर गभीरतार थिला। सेहीपरि भारत पर ताजिकिस्तान भूमिकंप अनुभूत होइछि, जार तीव्रता रिक्टर स्केल 4.5 रेकर्ड करा जाइछि। एही भूमिकंपर केन्द्रस्थली माटी तले 160 किलोमीटर गभीरतार अनुभूत होइछि। ताजिकिस्तान भूमिकंप राति प्राय 1 समय होइथिला। आउ एहा पर प्रत्युषरे ईरान एक भूमिकंप होइथिला, जार तीव्रता रिक्टर स्केल 5.6 रेकर्ड करा जाइथिला। एही भूमिकंपर केन्द्रस्थल ईरान राजधानी तेहरान निकट अनुभूत होइथिला। परवर्ती खबर हिंदी न कहले बसिब चापुड़ा, समुद्र में बुड़ाई बुड़ाई पिटिबु। सेपटे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को राज ठाकरे चैलेंज, कहले मुंबई आस समुद्र में बुड़ाई बुड़ाई मारिबी। राज ठाकरे हिंदी भाषा को नहीं चली विवाद को नहीं मुह खोली महाराष्ट्र मुख्यमंत्री हिंदी भाषा पर लड़ुंट। या सहित ठाकरे कहते जदि सरकार को आत्महत्या करार अच्छी करूँ, देवेंद्र फडणवीस हिंदी भाषा लागू कर देखु। सेपटे मीरा रोड में पार्टी ऑफिस उद्घाटन करने को पहुंची राज ठाकरे। आउ एठारे सभा को संबोधित कर कही महाराष्ट्र में रहिबाकु अच्छी लोकों को हिंदी कहबाकू पड़िबो। एपरिक राज ठाकरे कहते जदि क्या कान में मराठी भाषा पशुनी तेबे ता कर्णमूल 2 चापुड़ा बसातु। एपरिक राज ठाकरे कहते हिंदी कहूथिबा लोक महाराष्ट्र को चाकरी करने को आसुचंती। जदि हिंदी कहूथिबा लोकों को अन्य स्थान को जीवाको पड़ुछि तेबे की फायदा। हिंदी कहार मातृभाषा नुहे। जदि महाराष्ट्र में रहिबाकू अछि तेबे मराठी शिखिबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर एम्स रे चिकित्साधीन थिबा बलंगा पीड़िता ने बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री। दरकार पड़े दिल्ली को एयरलिफ्ट हेब बोली कहले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सूचनायोग्य पुरी बलंगारी जड़े बालिका को कहीं किरोसिन ढाली निया लगेगा घटना एवं सारा राज्य में चहल पकाई। जनक पर जड़े छात्री पोड़ी हेबा घटना सभी को स्तब्ध कर देइछि। सेपटे बलंगा पीड़िता अवस्था गुरुतर थिबा कहिसेंती एम्स निर्देशक। आसंता 48 घंटा तांको पई गुरुत्वपूर्ण बोली कहा जाइछि। या पर जाय किछि कहि हेबो बोली मेडिकल पक्षरु सूचना दिया जाइछि। तेबे पीड़िता एबे वेंटिलेटर रे नाहंती, बरम आईसीयू ऑक्सीजन सपोर्ट रे अछंती। तांको शरीर प्राय 70% पोड़ी जाइतिला बेली यह सेकेंड और थर्ड डिग्री बर्न बोलर बोली कहिसेंती एम्स निर्देशक।
पीड़िता कथबार्ता କରୁଥିଲେ ବି ମାନସିକ ଅବସାଦ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ଯବାନଙ୍କୁ ପିଟିଲେ। ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସାରା ଦେଶରେ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଖବର ଆସୁଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିର୍ଜାପୁରରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କାଉଡ଼ିମାନେ ଜଣେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଲଢ଼େଇର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ 3 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ସେପଟେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମିର୍ଜାପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କାଉଡ଼ିମାନେ ଜଣେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯବାନ ଜଣକ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଯବାନ ଜଣକ ମିର୍ଜାପୁରରୁ ମଣିପୁର ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାଉଡ଼ିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଓ ଯବାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ବିନା କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍କାନ୍ କରି କାର୍ଡ ବିନା ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେପରିକି ଏସ୍ବିଆଇ, ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି, ଆଇସିଆଇସିଆଇ, ପିଏନ୍ବି, ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ କାର୍ଡଲେସ୍ କିମ୍ବା ୟୁପିଆଇ ଆଧାରିତ ଏଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ଉଠାଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଡ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଲିପ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ସହଜରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ସେବାର ନାମ ହେଉଛି କାର୍ଡଲେସ୍ କ୍ୟାଶଲେସ୍ ଉଠାଣ କିମ୍ବା ୟୁପିଆଇ କ୍ୟାସ୍ ଉଠାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ତେରଛା ବାଣ ମାରିଲେ ସମୀର ଦାସ। ନିମାପଡ଼ାରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଆସିବାର ଉଚିତ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସମୀର ଦାସ। ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନ ଆସିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତୀ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ ତାହା ସେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ସେ ଆସିବାର ଥିଲା ବୋଲି ସମୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ସମୀର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ନଥିଲି, ନେତା ଥିଲି। ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି, ହେଲେ ଏପରି ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନାହିଁ। ମୁଁ ବିଧାୟକ ଥିଲାବେଳେ ଏପରି ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନଥିଲା। ଏମିତି କିଛି କଥା କହି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ତେରଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ସମୀର ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ପାଇଁ ରୁଷକୁ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ହିଁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସର୍ତ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ନାଟୋରେ ସାମିଲ ହେବାର ବିରତ ରହୁ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ତାର ସେନାକୁ ଡୋନେଟ୍ସ୍କ, ଲୁହାନ୍ସ୍କ, ଖେରସନ୍ ଏବଂ ଝାପୋରିଝିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଟାଇ ନେଉ, ଯାହାକୁ ରୁଷ ନିଜର ଅଂଶ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଏକ ଅଣସାମରିକ ଏବଂ ନାଜିମୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ରୁଷର କହିବା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମାନିନିଏ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ଘୋଷଣା କରି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସେପଟେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖ ପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ନୂଆପଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ସୋନପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ସ୍କୁଲରେ ହେବ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍। ସେପଟେ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହା 45ରୁ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ।
ପିଲାମାନଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟର ସଠିକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯେପରି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏମବିୟୁ ସମୟସୀମା ସମାପ୍ତ କରିବା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି 7 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମବିୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ବିଦ୍ୟମାନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି 5 ରୁ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏମବିୟୁ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ମାଗଣା, କିନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଏକ ସ୍ଥିର ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ବଙ୍ଗଳା ନାବାଳିକାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବ୍ଲକରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟରେ ପୀଡ଼ିତା ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ନିକଟରେ ରାତି ତମାମ ରାଜନୈତିକ ଡ୍ରାମା ଚାଲିବା ପରେ ଆଜି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ଯୋଗେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରିଟେନ ଓ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 23 ରୁ 26 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରଥମେ 23 ଜୁଲାଇରେ ୟୁକେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନର ଅନେକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 24 ଜୁଲାଇରେ ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ କିୟର ଷ୍ଟାମରଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକେ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଏଫ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକେ ଉଭୟ ପାଇଁ ଏଫ୍ଟିଏକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୋକିଲା ଫିଲିସ୍ତିନୀଙ୍କ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ, ପୁଣି 39 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଗାଜାରେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍କଟ। ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ପୁଣି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫିଲିସ୍ତିନୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦାନା ଛଡ଼ାଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ନିରୀହ ତଥା ଭୋକିଲା ଫିଲିସ୍ତିନୀଙ୍କ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ 39 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠାକୁ ରୁଟି ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୁଳି ମିଳିଲା। ଆମ ଉପରେ ଫାୟାରିଂ କରାଯାଉଛି। ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଜାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। କେତେକ ରିପୋର୍ଟରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।